आता हो तो बोर्ड लायलेलो आहा, नो एंट्री बोर्ड लायला तो. आता नो एंट्री खंयच्या सायडीक? हेवटेन नो एंट्री काय हेवटेन नो एंट्री? आता हो तो बोर्ड लायलेलो आहा, नो एंट्री बोर्ड लायला तो. आता नो एंट्री खंयच्या सायडीक? हेवटेन नो एंट्री काय हेवटेन नो एंट्री? शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां करासवाडा आतां उबो आहा. हांव करासवाडा हांगासर हो सर्वीस रोड. हांगा 3 रस्ते जॉयन जातात. ते जो साको आहा गोठणीचो व्हाळ ते कुचलेन पडटा, वॉर्ड नंबर 1, आनी हें करासवाडा पडटा. हांगा एक बोर्ड लायला, नो एंट्री बोर्ड लायला हांगासर. आतां हे बोर्ड आतां नो एंट्री खंयच्या सायडीक? नो एंट्री खंयच्या सायडीक ती कळना. आतां ताका एरो ना. पळय आतां कशें आहा तें आतां नो एंट्री. हो हायवे रोड, हो सर्वीस रोड. हो हांगासून मोपा पळय हांगा बोर्ड मारला. मुंबय, पेडणे, म्हापसा, थिवी रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट हो बोर्ड मारला हेवटेन वचपाचें म्हणून. जेन्ना हांगासून आतां कितें जालां, हो जो रोड आहा हो कुचले रोड आहा, साईबाबा देवळा कडसून येयलो इतलो बिजी जाल्लो आहा की सगळ्यो जितल्यो टॅक्सी आहात चडश्यो टॅक्सी हेवटेन येतात. शॉर्टकट मारून ते हेवटेनसून शिवलसून येतात आनी खंयसून येतात. ते सगळ्यो एअरपोर्टार वचपाक हेवटेन येतात. आनी जेंच्यांनी अशें वचोंक जाय म्हणून हांगासर एक बोर्ड मारला. हो सुद्दां बोर्ड सारको ना. हो बोर्ड सुद्दां बरो व्हडलो जावंक जाय आसलो, हो उंच जावंक जाय आसलो आनी दिसोंक जालें सारकें. हें कोणाचें शॉपाची एडवर्टायजमेंट कशी दिसता हो बोर्ड. आनी हो लायला तो रॉंग. एक्चुली एका एरो जाय आसलो, लेफ्ट काय रायट. हांगासून रायट टर्न एक्चुली ना म्हणटात ते. फाटल्या फावटी एक्सिडंट जालोलो हांगा, तेन्ना ट्रॅफीक पुलीस आसलेले हांगा गाडी वाडयताले हेवटेन रायट टर्न ना म्हणून. जेन्ना अशें येतात कुचलसून येता अशें गोठणीच्या व्हाळा हो दिसता तो, थंयसून जेन्ना येयलो काय रायट टर्न ना म्हणून हांगासर तेंच्यांनी बोर्ड मारला. बोर्ड मारला तो मारला. त्या बोर्डाचेर कांय ना, फक्त नो एंट्री बरयला आनी मदीं वायट लायन आहा. आतां लोकांक कशें कळटलें नो एंट्री काय कितें तें हेवटेन? फुडें पेट्रोल पंप आहा, बांदेकार पेट्रोल पंप. आतां हांगासून जर कोणाक पंपार वचोंक जाय जाल्यार ताका वचोंक मेळना. तसो तेंच्यांनी तर एरो मारलेलो जाल्यार ताका असो वयचो पडटलो आनी फुडें ताका फुडें वचोन टर्न मारचें पडटलें रायटान अंडरपासाकसून फ्लायओवरा पसून. आतां हांगा कितें जाता पळय, एक्चुली हांगासर हेवटेन नो एंट्री जाय बी. हांगा इतलो घुसपाक लागून आतां मातशी ट्रॅफीक कमी. आतां टायम जाला 5 आनी एक अर्दे वरान हांगा अशी ट्रॅफीक जातली. थंय फुडें सगळ्यो मागीर गाडयो शिरकातात आनी सगळे प्रॉब्लम जाता मागीर. आनी तशेंच जेन्ना सकयलसून हायवेवरसून येता आनी पंपार वचूंक सोदता वयर, ताका जाल्यार वयर काडूंक जायना. गाडी फाटी फुडें करची पडटा. हें आतां जे कोण डिपार्टमेंट आहा तांकांय कितें अक्कल नाका म्हणटा. तेंचे इंजिनियर आहा कोण आहा ते बाबा बोर्ड काडटा तुमी धाडटात ते कोण आहात ते कामगार आहा ते बोर्ड मारतात. आमी विचारले तेन्ना म्हणटा ते कामगार आसलेले ते ल्हान गेल्यात बोर्ड ते. आनी कोणी एकल्या शाण्यान चॅक करूंक नाका म्हणटा बाबा ह्या बोर्डाचेर कितें आहा तें बरयलेलें. हेका एरो ना, कांयच ना, कांयच पळयनात. इवन ट्रॅफीक पुलिसांनी पळोवंक नाका म्हणटा हें आतां बाबा हेका एरो ना तो. आतां हो बाबा आतां पळय तुका आतां हेवटेन वचोंक जाय न्हू. आतां तुका हेवटेन वचोंक जाय. आतां थंय बोर्ड मारला, तुका कितें कळटा बोर्ड येत्या हांगा वचपाक बंद केला न्हू. आतां तें बंद कितें एरो आहा? एरो काय ना पळय. मागीर तुज्यान वचूं येता न्हू तशें जाल्यार. तें हांव म्हणटा कितें. आतां अशे लोक घुसपातात पळय. आतां हांगा एरो ना, ताका तुमी तालांव दिवंक शकनात गेलो जाल्यार. तो फाल्यां एक्सिडंट जालो जाल्यार सुद्दां कांय करूंक शकना. कित्याक आतां हो बोर्ड कसो आहा तुका कळटा कितें सिंबल आसा हें बोर्डाचें. आतां ही नो एंट्री स्ट्रेट नो एंट्री म्हणपाची स्ट्रेट कन्फ्यूज जाला कशें म्हणपाचें तेंच. आतां पळय तो सुद्दां कन्फ्यूज जाला. तो आतां 2-3 मिनटां हांगा उबो रावलो. ताका विचारलें मागीर तो अशें वचोंक मेळटा कित्याक हांगासर कांय ना न्हू. वचों येता पळय हें आहा तें नो एंट्री हें स्ट्रेट वचोंक मेळना वयर. म्हणजे गाडी वयर काडूंक मेळना दिसता, नाल्यार चलोन वचोंक मेळना. ताका लागून बोर्ड लायला काय म्हणटा लज काडटात तुमी आमची. लज काडटात आमची गोंयकारां तुमी. कितें ही डिपार्टमेंट आहा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट परते एकदां सांगता तेंच करिनात. साफ सफाई सुद्दां करिनात. कितें काल एक व्हिडिओ केला भायल्यान बस स्टँडा भायल्यान कितें परिस्थिती जाल्या ती. मागीर इंटरस्टेट बस स्टँड ज्यो बसी भायर सरतात थंय जे फातर फुडल्या ताका आतां कितलेच म्हयने जाले कितलेच व्हिडिओ जाले. कोण हे घालपाक ट्राय करिना. कदंबा डिपार्टमेंट करना. तेंच्यो गाडयो भायर सरतात. तशेंच म्युन्सिपाल्टी जावं PWD जावं कोण लागता ते कांयच करिनात. कितें सगळे कडेन हांव पळयतां युजलेस जाल्यार डिपार्टमेंटां गव्हर्मेंटाची. आतां हेंच पळयना. आतां हो तुमी बोर्ड लायल्यात म्हणटा दिसता म्हाका तुमकां. आतां बोर्डार कितें बरयलां तें वाचूंक कळना तुमकां. बाबा नो एंट्री आहा. आतां ही नो एंट्रीचेर एरो जाय न्हू. रायट काय लेफ्ट तो
नाल्यार नो लेफ्ट टर्न नो रायट टर्न हें बरोवंक जाय तें तुमकां कळना आं ही परिस्थिती जाली आमची हांगासर म्हापशान म्हणटा तें वस जालें हें म्हापशान पडटा हो आतां कुचेले वॉर्ड नंबर 1 हो वॉर्ड आहा तो करसवाडा म्हणटात हांगासर वॉर्ड नंबर 4 हें पडटा तें वॉर्ड नंबर 4 करसवाडा हेज्या फाटल्यान पडटा तें वॉर्ड नंबर 1 कुचेले आतां हेजेर ट्रॅफिक पुलिसांक मातशें लक्ष दिवन मातशें बोर्डाचें कितें जर करा दाखयता हो बोर्ड चेंज करूंक लायात तेजे एरो मारा जाल्यार तुमकां जर बस लावपा जाता लोकांनी हांगासून चलोन वचप ना तांकां नो एंट्री लोकांनी वचप ना क्रॉस करप ना अशें मिनींग जाता हेजें कितें तर इश्टानो म्हाजें नांव प्रतीक शिरोडकर आमी हांगा आसा करसवाडा जंक्शनाचे फुडें आयिल्ले आसा तुमी फाटीं पळोवंक शकतात हे 2 बोर्ड लायिल्ले आसा ते धाकटे नरकासूर कसो हो एक व्हडलो नरकासूर एक धाकटो नरकासूर पण क्लासीक मिसमॅनेजमेंट जे तुमी म्हणटात की अर्बन प्लॅनिंगाचें मिसमॅनेजमेंट ते हेका म्हणटात हो एक तेणी केल्लो धाकटो नरकासूर जो आसा पळय इतलोसो बोर्ड तुमकां कितलो दिसता आसतलो पयसल्यान नकळो इतलोसो बोर्ड आसा लोकांक दिसना तसो आनी त्या बोर्डाचेर पळया कितें बरयलां तें मुंबय पेडणे म्हापसा थिवी रेल्वे स्टेशन आनी एअरपोर्ट आतां एअरपोर्टाचो रोड आसा तो वयल्यान हो आमी मानतात की जो हायवे बांदल्लो आसा तेच्या वयल्यान एअरपोर्टाचो रोड आसा म्हणून पण थिवी रेल्वे स्टेशन हांगच्यान कशें वता तें म्हाका दिसता ऑथॉरिटीजान सांगपाक जाय कारण एकूच हांगा एक बारीकसो रोड आसा ज्या रोडान तुमी थिवी रेल्वे स्टेशनार वचूं शकता खरो तो फुडल्या जंक्शना कडल्यान अंडरपासांतल्यान सकयल येवचो पडटा बट समज तेणी हांगा ऑथॉरिटीजान बरयल्लें आसा की हो थिवीचो रोड म्हणून तर तेणी फुडें अंडरपासा कडेनूय लोकांक लागून मारूंक जाय आशिल्लें की थंयच्यान तुमी अंडरपासान वचूंक जाय म्हणून थिवी रेल्वे स्टेशनार कोणीय जेन्ना ट्युरिस्ट येता ते वचून थी फुडें कन्फ्यूज जावपाचें आसा कारण रोड खूब बारीक आसा फुडें लायक एक 1 लेन रोड आसा समज 2 गाडयो गेले जाल्यार ती फुडें ट्रॅफिक जाम जाता त्या रोडांचेर सो तेणी ह्या वाचून खरो रोड जो आसा थिवी रेल्वे स्टेशनाक तो आमी सगळे जाणा की करसवाडा जंक्शना कडल्यान सकयल्यान वता अस्नोडच्या रोडान तुमी आतां हांगा पळोवंक शकतले तुमकां मॅपार घालून दाखय आमी थिवी रेल्वे स्टेशन डायरेक्शन हो पळया आमी आसा हांगा आनी रोड खरो दाखयता फाटल्या सायडींतल्यान करसवाडा जंक्शना कडल्यान सकयल्यान अस्नोडच्या रोडा वयल्यान पण आनी तो रोड जो आसा खरो हो रोड आसा धाकटो 7.5 किलोमिटरांचो पण हेणी जो हांगा रोड दाखयल्लो आसा गव्हर्मेंटान हे अर्थे तकलेचे जे लोक आसात ते जेणी प्लॅनिंग केला तेणी हो रोड दाखयला व्हडलो 9.8 किलोमिटर्स 10 किलोमिटरचो रोड दाखयला 2.5 किलोमिटर लोकांक ते व्हडलो उलटो टर्न मार म्हणटात फुडें वचा आनी फुडल्या बाजूंतल्यान टर्न मारून फाटीं या म्हणून आनी तुमी रोड मारला तो मारला ह्या जाग्यार ज्या जाग्याचेर अंडरपासांतल्यान सकयल वचूंक जाय त्या बाजून तुमी लावूंकूच ना खंयचो बोर्ड लोकांक कशें कळपाचें आसा की थंयच्यान भितर वचूंक जाय म्हणून फाल्यां ट्युरिस्ट बी येतले प्लस रोड धाकटो आसा खूब सो थी ट्रॅफिक जाम खूब जाता तर दुसरी गजाल तुमी पळया तो म्हणल्यार हो दुसरो जो व्हडलो बोर्ड मारल्लो आसा तो नो एंट्री म्हणून बरयला ऑथॉरिटीजान तुमी म्हाका सांगा हितून नो एंट्री तुमकां कितें दिसता ह्या बाजूक नो एंट्री आसा त्या बाजूक नो एंट्री आसा ह्या ऑथॉरिटी अशें सांगूंक सोदता की लोकांनी फुडल्यांतल्यान ज्यो गाडयो येता त्यो नो एंट्री डायरेक्ट वयर चडोवच्यो न्ही म्हणून हेजो मिनींग कितें तो तुमी सांगा म्हाका आनी तुमकां समज कळ्ळो हेजो मिनींग जाल्यार ऑथॉरिटीजांक सांगा आनी हो चेंज करून घ्या नो एंट्री मारला ती एरो काय मारल्लो ना खंयच्या बाजूक तो लोक हे वाचतात पण लोकांकूय मिनींग समजना लोक अशेंय वतात गाडयो तुमी पळया अशेंय वता तेय वाचून वता सो नो एंट्रीचो मिनींग हांगा कांय ना खरो नो एंट्री समज तुमी हो रस्तो करता जाल्यार तो फुडलो रस्तो चालू दवरूंक जाता पण तुमी काय ती एरो मारल्ले ना लोकांकूय कळना आनी असो भोंगळ कारबार जो आसा तो तुमी फक्त म्हापशान पळयतले हेजे फुडें आनी तुमकां समज हेजो मिनींग कळ्ळो जाल्यार तुमी प्लीज करून ऑथॉरिटीक सांगा आनी हे सगळे रिपेर करून घ्या सारकें नांव कितें सेबेस्टियन फेर्नांडीस आतां हो बोर्ड कितले जाले लायल्या ते आतां 5-6 दीस जाले आतां कसलो बोर्ड तो नो एंट्री बरें लायचे सिग्नल बी कांत दिसना आतां खंयसून वचपाचें हय ते कांत कळना उबो नो एंट्री म्हणून आहा तो बोर्ड नो एंट्री हेवटेन नो एंट्री खंय ती हय हांगासून हे बॅरिकेड कांय मला कांच कळना हे आतां कुचलसून येयला पळय ते ती लेफ्टाक गेला तो हे न्हू बायपास ते कांच कळना हय एअरपोर्ट रोड म्हणजे आतां हे कितें तें कळना कांच कळना हय बट बोल्ल्यान गेला ते कितले जाले हाका हे जाले 5-6 दीस जाले हय ओके तर तुमी आतां पळोवंक शकता की हो आमी जो इतलो काय बरो हायवे बांदल्लो हेणी कोणाक लागून बांदला तो तुमी बरे भशेन जाणा पण आतां हो हायवे जो 3 लेन दोनी सायडीन आसा तुमी पळोवंक शकता हांगा व्हडले ट्रक ह्या सायडीन एक बाजून पार्किंग करून दवरल्ले आसता
जसो की तेणी रोड तेणी विकतो घेतल्या भशेन तांकां दिसता की तेणी विकतो घेतला तेमी जाय पार्क करूंक जाता म्हणून हांगा हेच्या वयली खूब एक्सिडंट जाल्ले आसा ह्या ट्रकांक लागून. आतां तुमी दनपारचे पळयतले तर तुमकां 2-3 ट्रक दिसतले फुडें, बट रातचे जेन्ना जावपाक येता तेन्ना रातचे फूल आख्खो रोड जो आसा ह्या एक लेन आसा ती सगळ्यांनी ट्रक लायिल्ले आसता आनी लोक पिवपाक बसतात हांगा ते जे आसा ते ड्रायव्हर पिवपाक वतात खावपाक वतात आनी हे आख्खी रातभर हांगा आसता. सो 3 वे ची ट्रिपल लेन केल्लो आसा. तो एक लेन म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान मुद्दम पार्किंग लेन म्हणून घोशीत करचो हांगा, नाल्यार एक हांगा बोर्ड लावचो नो पार्किंग नो स्टँडींग म्हणून, आनी जाय जाल्यार तो एक मराठी आनी हिंदीनूय लावचो तांकांय कळपाक लागून की हांगा तुमी ट्रक लावंक नाका म्हणून. आनी हे जे ट्रक लायिल्ले आसता हेका लागून खूब एक्सिडंट हेचे पयलीं जाल्ले आसा आनी ऑथॉरिटीजांक आमी हेचे पयलीं खूब फावटी सांगल्लेय आसा की हांगा पार्किंग अलाव करनाकात म्हणून, हेचेर नो स्टँडींग दवरा म्हणून. बट ऑथॉरिटीजांक अक्कल येना कितलेंय सांगलें जाल्यार. ऑथॉरिटीज वाट पळयता की हेचे फुडें आनी एक्सिडंट जावचे आनी गोंयकार मरचे ह्या सगळ्यान. म्हाका दिसता तितूनच गव्हर्मेंट खूब जावपाचें आसा गोंयकार मरतगीर. सो तुमी लोकांक हांव सांगूंक सोदता की रातचे बितचे हांगा गाडी चलयतना मातशें सादूर रावन चलया. हांगा ट्रक आसता एक वाजून तो पळय तो ट्रक गेलो आतां आमचे फुडेंच, तसो होय ट्रक वतलो पण रातचे मागीर परत सगळे जाणां ट्रक लायतले. सो तुमी सादूर रावन हांगा गाडी चलया. केन्ना हांगा कोणाचो कितें हें जायत तो सांगूंक जायना. जो पर्यंत ऑथॉरिटीज कितें करना तो पर्यंत आमकांच सजग रावचें पडटलें. सो तुमी सगळे काळजी घेया इतलेंच सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.